علی آپ سے جاننا چاہوں گی، باقی خلیل صاحب اور مس ڈالی سے تو میں نے پوچھ لیا کہ وہ کون سا جانور لیتے ہیں، کیا لینے بھی خود جاتے ہیں، اور اس کے بعد تکبیر بھی گھر میں کون پڑھتا ہے، آپ کی طرف کیا ہوتا ہے؟ یہی یوزول سٹف، بٹ اس میں یہ ہے کہ ایک ایکسائٹمنٹ رہتی ہے آپ کو. جانور خریدنا ہمارے یہاں ایک ایکٹیویٹی ڈیفینیٹلی ہر جگہ ہوتا ہے. وہ مول تول کرنا، بارگیننگ کرنا، اور پھر ہر دفعہ اپنا بجٹ دیکھنا، اور یہ ہو رہا ہے پچھلے. بجٹ آپ بھی بجٹ دیکھتے ہیں؟ دیکھنا پڑتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں بھی نوکری کر کے آپ اتنے اچھے فیکٹری سے نہیں آ رہا ہوں. آپ اتنے اچھے کنٹینٹ کریٹر ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کنٹینٹ کریٹر کے اوپر تو ڈالروں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، ادھر آپ اپنی آپ ڈالی سے پوچھیے کتنے ڈالرز ہمیں ملتے ہیں. کتنے ملتے ہیں؟ اس کا بھی سیزن ہوتا ہے نا، اس کا بھی کوئی سیزن ایسے ہوتے ہیں جب بہت زیادہ آپ پہ بارش ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کبھی نہیں ہوتی ہے، بٹ اس حساب سے خرچے بھی ہو رہے ہوتے ہیں. وہ ایک ہے. بٹ اگین جب آپ کو یہ جانور کی آپ کا اسپیسیفک کوشچن تھا، اس کو لے کر کے ہر دفعہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ نہ جانے جانور اگلے سال کا جانور جو ہے وہ مریخ سے آیا ہے، پہلے والا جانور جنت سے ہو سکتا ہے، جنت کا جس کا کوئی مول ہی نہیں ہے. ہاں، جس کا کوئی واقعی مول نہیں ہے. تو ایوری ٹائم دا پرائس از ڈبل. آپ تیار کر کے رہتے ہو کہ اس دفعہ میں نے اگر ایک جانور کیا، میں اگلی دفعہ 2 کروں گا. آپ نے کتنے کا لیا اور کیا لیا؟ اچھا، آپ یہ کیا پوچھ اس لیے رہی ہیں کہ ہاں مجھے پتا لگے نا یار، میں نے تھوڑا سستا لے لیا تھا. اچھا نہیں، آپ کو بتانا چاہیے اگر آپ سستا جانور ملا ہے کہیں سے تو. ہاں ہم سب کو وہاں ہاں، پھر تو بتانا چاہیے آپ کو. مجھے 60,000 کا ایک بکرا مل رہا تھا، تو اس کے بعد 2 کھڑے تھے. میں نے کہا ₹1,00,000 لے لو اور مجھے دونوں بکرے دے دو. تو اس نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا، ایک 5 دے دو. میں کہا نہیں ٹھہر جاؤ، پھر مجھے سوچنا دو. پھر آخر کار لینا تو تھا ہی، تو پھر میں نے لے لیا. آپ نے قربانی کر لی ہے؟ قربانی ہونے کے بعد ہی یہاں پہ ڈیفینیٹلی آنے کا ایک موقع ملتا ہے. وہ بھی اپنے آپ میں ایک سٹرگل ہے. کسائی ڈھونڈنا ایک سٹرگل ہے. اور پھر اس کا پھر کسائی یہ بھی ہوتے ہیں کہ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے 2-3 سال سے میرا جو ڈرائیور ہے نا، وہ صبح نکل جاتا تھا عید والے دن. I had no idea کہ کہاں جاتا ہے یہ. کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، اب ایسے تو چھٹی ہوتی ہے ہاؤس ہیلپ کو، لیکن وہ نکل جاتا تھا. تو پتہ لگا کہ 3-4 سال سے وہ بھی کسائی ہے. تو ایسے اناڑی، ایسے عطائی کسائی بھی آ چکے ہوتے ہیں جو کہ آپ کا جانور جو ہے اس کی آپ کی قربانی کو سٹیک پہ بھی ڈال دیتے ہیں. بٹ اس سے پہلے ایک بات ہو رہی تھی، بڑی اچھی بات آپ نے کی. وہ ظہیر کہہ رہے تھے کہ بچے جو ہے نا، وہ ان کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، اور پھر ان کو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ان کو یہ سمجھانا کہ یہ قربانی کا جانور تھا. دس از ایگزیکٹلی واٹ دا لیسن از، کہ آپ کی جس چیز سے اٹیچمنٹ ہوئی ہوئی ہے نا، we must learn how to sacrifice that. کیونکہ قربانی صرف اسی کا نام تھوڑی ہے. کسی بیوپاری نے آپ کی کھال تو نہیں اتاری؟ اس پہ کوئی غم نہیں ہوتا، اتر بھی جائے تو. اچھا، آپ افورڈ کر سکتے ہو نا، تو آپ وہ برداشت کر لیتے ہیں. اگر نہیں افورڈ کر سکتے ہو پھر تکلیف ہوتی ہے. دن میں تو نہیں گئے ہوں گے آپ جانور لینے؟ نہیں، میں اب یہ تو ابھی کا مسئلہ ہے. نہیں آپ نے کہا نہیں اس کا. ابھی تو میں اس دفعہ تو میں گیا ہی نہیں. میں نے تو اپنے دوست کو کہا. اچھا، وہ جو عدنان میرا دوست ہے، وہ اچھا خاصا بنچ منگواتا ہے، تو اس کو میں نے کہا کہ میرے بکرے لے آنا. علی جی آپ مجھے بتائیں کہ اس عید پہ بھی کیا چھوٹی عید کی طرح کپڑوں کی سلیکشن کی جاتی ہے، تیاریاں کی جاتی ہیں، جیولری وغیرہ مینج کی جاتی ہے؟ بہت. عید کو مجھے بس عید کی طرح منانا ہوتا ہے. ہم ویسے روٹین میں اتنی برائڈس، اتنی کلرفل ان کو تیار کرتے رہتے ہیں، فل جیولری یہ وہ. تو ہمارے پاس جو ہوتا ہے نا اینڈ پہ آ کے ایک مارجن، وہ یہی ہوتا ہے. میں تو کہتی ہوں عید سال میں 4 مرتبہ ہونی چاہیے، کیونکہ عید کی جو تیاری ہے نا، تیاری کے پوائنٹ آف ویو سے وہ مجھے بس آپ مجھے دیکھ سکتے ہو. شادی بھی کہہ سکتی ہیں آپ، سال میں 4 مرتبہ. اگر عید پہ تیار ہونا تو بندہ تو شادی پہ بھی تیار ہوتا ہے. ڈالی جی کی خواہش ہے، ڈالی جی کی خواہش ہے تو وہ اتنے لوگوں کی جو کروا دیتے ہیں، تو مجھے بس بہت اچھا تیار ہونا ہوتا ہے. ڈالی جی ویسے آپ کی شادی کا کیا معاملہ ہے؟ مجھے پتا تھا یہاں تک بات ہو جانی ہے، اور گھوم پھر کے جو ہے وہ میں نے خود کو اپنے آپ کو خود ہی پھنسا دیا، سرنڈر کر دیا. آپ نے تو خود کو اتنا چینج کر لیا ہے، چینج سے مراد گروم کر لیا ہے. میں نے آپ کی بہت پرانی ویڈیوز بھی دیکھی اور اب بھی دیکھتی ہوں. تو پھر سوئمور کا ارادہ ہے کیا؟ چلے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ارادہ. میں دیکھتے ہیں. بس مجھے ابھی تک یہ لگتا ہے کہ میں خود کو صرف میں ہی افورڈ کر سکتی ہوں، تو وہ کوئی تو ہوگا جو افورڈ کر لے گا. تو دیکھتے ہیں. آپ خلیل صاحب کے اشعار سنتی ہیں، پسند ہیں؟ بہت پسند ہے، بہت زیادہ. اور میں ابھی جب آئی تھی یہاں بیٹھ رہے تھے ہم لوگ، مائک لگ رہا، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کی باتیں نا بہت اچھی تو ہوتی ہیں، سب کہتے ہیں اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن سچی بھی ہوتی ہیں. سچی ہوتی ہیں اس لیے اچھی لگ جاتی ہیں. مجھے بس ان کی آل ٹوگیدر ساری پرسنالٹی پسند ہے. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے سالڈ جس میں کوئی لاجک ہوتا ہے. تو اس لیے سر ریئلی اپریشیٹ یو.
कुछ ज़िंदगी का तजर्बा होता है, कुछ अपनी मेहनत अक्रॉस होती द है, बॉर्डर कुछ- है। हाँ, नो डाउट, नो अली, डाउट। आपको भी शेर व शायरी से, उर्दू अदब से लगाव तो होगा ही? है, बिल्कुल है, होना चाहिए भी, हर पाकिस्तानी को होना चाहिए, उर्दू बोलने वाले को होना चाहिए, रहना चाहिए, और हमें ये भी देखना चाहिए कि किसने कितनी खिदमत की है इस ज़बान की, और आज हमारे बीच वो खुशकिस्मत है कि वो हस्ती बैठे कि जिन्होंने इस ज़बान को बहुत अपना खून जिगर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, और ये मुझे लगता है कि अपनी ज़बान से मोहब्बत हर किसी का, जितनी वतन से मोहब्बत ज़रूरी है ना, उतनी ज़बान से मोहब्बत भी ज़रूरी है। एग्जैक्टली। और सर वो सबसे पहला शेर आपने कितनी उम्र में कहा था? 7 साल की। 7 साल की। और वो था कि लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे। वो मेरे कज़न की डेथ हुई थी, और लव मैरिज थी मेरी एक दूसरी कज़न से, एंड ही डाइड आफ्टर 6 months ऑफ द मैरिज। आई वाज सो अपसेट बिकॉज़ ऑफ दैट। तो मैंने वो शेर लिखा, कुछ न रह सका जहां, वीरानियां तो रह गई, वीरानियां तो रह गईं, तुम चले गए तो क्या, कहानियां तो रह कहानियां तो रह गईं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और क्योंकि ईद का मौका है, तो अली मैं चाहूँगी आप हमें बताएं कि इस फेस्टिविटी पर आपके घर में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? कोई जिस तरह के लड़के जो होते हैं वो अपने मेल फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं और घर में कोई बारबेक्यू का एहतमाम किया जाता है, तो आपकी तरफ भी ऐसा होता आपसे है? एक मुलाकात हुई थी एक और शो पे, हाँ जी। तब हमने जिक्र किया था कि सबसे इम्पोर्टेंट इस ईद पे दर्जी होता है। आपको मिल गया था दर्जी? दर्जी अब हम तो रेडीमेड ही ले लेते हैं, हमें टाइम ही कहाँ मिलता है। वो खत्म कर दिया है। वो खूबसूरती थी, द प्रिपरेशन, एहतमाम जो आपने बात की ना, वो दर्जी के पास जाना, वो बहस करना, वो डेट फिक्स करना है किस डेट को कपड़े मिल जाएंगे, जी, जी। हमारा जो है वो जानवर की तलाश में निकलना। हाँ जी। ईद की खूबसूरती उसके एहतमाम में है। तो जितनी अच्छी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, जितने दिल से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर देन फाइनली दैट डे कम्स। अच्छा, किसी भी चीज को अगर आप, इफ यू आर लॉन्गिंग फॉर एनीथिंग, किसी चीज का जब आप इंतजार कर रहे होते हो ना, तो उसमें जो आपको एक डोपामिन इफेक्ट मिलता है, अच्छा। and it is actually a chemical reaction that happens in your body. You feel that dopamine वो जो rush. एक एलिमेंट रिलीज Yes, होता है, वो जो इसको हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। से सेकंड्स के लिए। हनी वो it remains there. It can remain there for the rest of the day as well. अच्छा। लेकिन वो जब रिलीज होता है आपकी बॉडी में, you feel that sense कि हाँ मैंने जो एक मेहनत की थी, now I am at that stage जहाँ पे मुझे उसका फल मिलेगा। So this is exactly how I believe Eid should be celebrated. आप उसकी प्रिपरेशन करो। अक्सर लोग, मुझे बहुत ये मायूब लगता है कि कोई ये कहे कि यार मेरे लिए तो ईद इज जस्ट अनदर डे, आई और चला गई, मैं सो के गुजार देता हूँ। ये मानते होंगे कि हम शो करते हैं, फॉर अस एवरी डे वी गेट अ न्यू ड्रेस, और एवरी डे हाँ होता है, यू प्रिपेयर फॉर इट। यस, यू हैव। डॉली से पूछ लें। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी, ये जब टेलर की बात कर रहे थे तो बस सिर्फ इतना सा हुआ है कि मुझे छोटी ईद के दिए हुए कपड़े उसने ये बड़ी ईद पे दिए हैं। तो वो जितनी भी मेरी मेहनत थी, जितनी भी प्रिपरेशन थी, वो सब कुछ मेरी जो मेहनत का फल था, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये 2 महीने लग गए हैं। सच में मैं इतनी अपसेट थी कि एक वक्त ऐसा आया था कि मैंने उसे कहना ही छोड़ दिया था। मैं कहा जब तुम्हारा दिल करे चलो अगले साल, उससे अगले साल लूंगी ज़रूर, कभी तो मिल जाएंगे ना। मुझे शादी के कपड़े अगर वैसे दे सीरियसली उसने इस मर्तबा तो हद कर दी। मुझे याद है जब, अभी तो चलो मिजाज ठंडा हो गया, जब पहले बहुत ही गर्म मिजाज हुआ करता था तो मैं कहती थी अब खुद ही पहन लेना दर्जी को। सच में मैं ये कर दूँ, खराब हो जाए ठीक है, तुम अपने घर ले जाओ, खुद पहन लेना। तुम्हारा तुम काम चला कर, बहुत आगे तक चले जाते थे। लेकिन कपड़ों की तो खैर अब एक नई मार्केट आ गई, और डिजाइन की जहाँ बात कर रहे थे, हमें बने बनाए ऐसे मिल जाते हैं कि फिर हमसे ज्यादा अच्छे उन्होंने डिजाइन किए होते हैं, बनाया मिल जाता है। लेकिन दैट्स द प्रॉब्लम। घर वाले बारबेक्यू की और बात है। और वैसे भी आपको ये बना बनाया इसलिए बाहर नहीं मिलने वाला क्योंकि ईद पर रेस्टोरेंट्स बंद होते हैं। तो खलील साहब, क्या आप भी ऐसा शौक रखते हैं कि घर में कोई बारबेक्यू तैयार किया जाए? अभी नहीं तो खैर अपनी जवानी में तो करते ही होंगे। नहीं, अभी भी होता है, ज़ाहिर है। भाई मेरे छोटे जब आ जाते हैं तो बारबेक्यू होता है। कौन करता है? छोटा भाई मेरा एरास। सर आप वो उसे अंगीठी कहते हैं? हाँ हाँ, वो सब सर आप कुछ है। अंगीठी पे हवा तो नहीं देते? मिलजुल कर होता है ये, मैं एक कुछ बंदा नहीं थोड़ी करता है। मैं कुछ नहीं करता, क्यों, आप बस खाते हैं? मैं बस खाता हूँ। घर में एक शख्स ऐसा होता है जो काम नहीं करता, सिर्फ खाता है। ना खाना पका देता हूँ मैं। आई एम ए वेरी गुड कुक। सर क्या बनाते हैं? मैं सब कुछ बना लेता हूँ। मेरी बीवी जब शादी हुई थी मेरी, उसको अंडा उबालना नहीं आता था। मुझे तो लगता है आप स्टार बनाते हैं सिर्फ लोगों को। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। खाने में क्या अच्छा बनाते हैं? अंडा, गोश्त, पुलाव बहुत अच्छा बनाता हूँ मैं। यखनी वाला पुलाव बनाते हैं?
हाँ ऑफ कोर्स यखनी काबली पुलाव आता है? नहीं काबली नहीं आता मुझे, देसी खानों के अलावा पसंद ही कुछ नहीं है। हाँ, ये अफगानी हो गया ना, ये पेशावरी अफगानी टाइप। बाहर के मुल्कों की चीज़ें नहीं पसंद मुझे। बिरयानी आती है? I'm a totally native guy। बिरयानी नहीं आती, बिरयानी आई डोंट लाइक, बिरयानी में खाता ही नहीं। तो और भी तो किसी को पसंद होएगी ना सर? वो खाते रहे, आप ही पका ले। अच्छा, मुझसे जो आता, मैंने जो सीखा हुआ अपनी माँ से। सर आपने अपनी अम्मी से क्या क्या सीखा है? मैंने वो जो पकाया करती थी ना, मैं बैठा होता था, चूंकि पहली रोटी मैंने लेनी थी, पहली सालन पहले मैंने लेना था, तो मैं बैठा होता था, डोइयाँ भी खाता था उसकी। तो वो माँ को मैं पकाते हुए देखता था, उनकी डेथ हो गई बड़ी जल्दी, तो बहनें मेरी छोटी थी बहुत। सर आप अपनी अम्मी को पकाते तो नहीं थे? वो जो मेंटली माँ को बच्चे तंग करते हैं। बड़ा तंग करता था अम्मी से कभी फिर वो रखती थी डोई पास, ट्रक करके देती थी। सर कभी डोई टूटी है? नहीं डोई इतना नहीं है, सिर्फ माँ कभी मार, डोई एकदम नाजुक सी होती है। माँ कभी नहीं मारती डोई, सिर्फ बंदे से टूटती है, पुत्र से नहीं टूटती। सर ये बताएं कि आपका बनाया हुआ खाना आपके घर में सबसे ज्यादा किसको उस दिन पसंद है? फेस्टिविटी होती है जिस दिन मैं खाना बनाता हूँ, कभी मुझे आके रिक्वेस्ट की जाती है कि आज खाना पका दे। अच्छा हाँ सर, आगे पीछे आपने कभी कोई बुरा खाना पकाया? 5000 दफा पकाया है। बुरा खाना कभी नहीं पकाया। अपनी तो तारीफ तो तुसी अपने मियां मिट्टू तो बनोगे। आप तो घर आती रहती हो, मेरी बीवी से पूछ लेना, कभी मैंने जिंदगी में बुरा खाना बनाया? नेवर एवर। सर फरमाइश करती हैं वो? हाँ क्या क्या फरमाइश? बात तो हमारा मुकाबला भी हो जाता है। हाँ 2 बंदे खाना पकाते हैं, वो भी और आप। एक दफा मेरे मामू आए, तो मेरे मामू की बेटी है ना वो, तो हमारा मुकाबला हो गया। तो हमने ये भी तय कर लिया कि देखो कि बताएगा कोई नहीं कि खाना किसका पका हुआ है। अब मामू हमने कस्में डाली एक दूसरे को। खाना रखा हमने, मैंने भी बनाया, उसने भी बनाया। अब मामू वाज इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि वो लाडली है उसकी। मेरे मामू की लाडली थी, मैं भी लाडला था उनका, लेकिन मामू वाज इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो फाइनली व्हेन ही पॉइंटेड एट 2 dishes, तो दे वर कुक्ड बाय मी। तो फिर बेगम ने उस वक्त क्रेडिट दिया? वो नाराज हुई उस वक्त ना, उस वक्त अब्बा से नाराज हुई वो। सर मेरे घर ना मेहमान आए और अली हुआ ये कि वो बाहर से आए हुए थे और मैं भी बाहर से, यानी दफ्तर से, मैं तो बाहर दफ्तर वाला बाहर से आई थी, वो लंदन से आए हुए थे। उन्होंने फरमाइश डाल दी कि आज मनीज़ा कुछ बना के देगी। मैंने भी ना किसी शनवारी रेस्टोरेंट से काबली पुलाव ऑर्डर कर दिया, स्टीम मटन में यखनी पुलाव बना हुआ था, खिला दिया, वाह वाह करते उंगलियां चाटते सर वो चले गए। फिर जब मैं बाहर गई उनके घर, तो उन्होंने कहा मुझे हमें उसकी रेसिपी बताओ। पड़ी गई ना? नहीं मैं फिर भी नहीं पढ़ाई देती। अच्छा? मैं क्या वो सीक्रेट है साडा सी नहीं दसते। तो डॉली जी आप क्या बनाती हैं और ईद पर आज क्या बनाने का इरादा है? सब कुछ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली। आप कहे ना मैं दुल्हन बनाती हूँ। दुल्हन भी बनाती हूँ जनाब, और बस किसी को भी पागल नहीं बनाती हूँ। नहीं बड़े सारे वैसे ही बने होंगे, ये तो आप रहने ही दें। मैंने तो नहीं बनाया ना, मैं गारंटी के साथ बने होंगे कि नहीं बने होंगे, अल्लाह जाने। शी नोज़ द लिस्ट। वाकई सही बात है। और बाकी ये कि जो देसी फूड है, निहारी, पाए, कोरमा, बिरयानी का नाम ले लेती हूँ, पसंद नहीं है खलील जी को, लेकिन कोई बात नहीं। और बाकी ऐसी सब चीज़ें जो है ना, जो देसी फूड लवर हूँ मैं। अच्छा हाँ बहुत ज़्यादा, बहुत पसंद है, तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी बना लेती हूँ।